शेखर गोवा यूट्यूबचें नांव आतां म्हापसा मार्केटान आहा, म्हापसा फीश मार्केट. थंयसर हेल्थाचे ऑफिसर येयलेले आहा चॅक करपाक. तशेंच म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर आहा. हेल्थान नोटीस दिल्लेली म्हापसा फीश मार्केट आनी वयर जे मटन चिकन मार्केट आहा तांकां हे सगळें घाण जाला म्हणून तांकां टायम दिलेलो नाल्यार सील करता म्हणून. सगळें क्लीन केलां म्हणून तांकां लेटर दिलेलें. आयज ते येयले चॅक करपाक. तांकां फायनल नोटीस दिलेली म्हापसा म्युन्सिपालिटीक. हेल्थाचे ऑफिसर येयलेले आहात. टायमूच दिवं जाय ते पयलीं आमी इन्स्पेक्शन घेतलें मागीर कांयच पडलें ना. आतां तुमी येता म्हणून ते जबर लिफ्ट जाला ते दिसा केल्ले जाल्यार कांयच जावचें नासलें. कितें रे कचरो पळय हांगा कितें आहा तो ही जिरोळे जायना ताका प्लास्टीक लायल्या ते आतां ऑब्जेक्शन हाडलें हेल्थ ऑफिसरान. पयलीं इन्स्पेक्शन केलें हे जे मार्केट आहा ते टायम टू टायम जर तेंच्यांनी लिफ्ट केलेलें जाल्यार आयज ही परिस्थिती जावची ना तेंचेर. आतां तांकां नोटीस येयल्या म्हणून तेंच्यांनी आतां हे लिफ्ट करपाक स्टार्ट केलें. म्हणून फुडें परतें पळोवंक जाय तशेंच आसतलें काय उरतलें जाल्यार तें. आमी आतां फर्स्ट फ्लोर पावल्यात. ह्या जाग्यार चिकन मटन शॉपां आहा. म्हणजे ना कांयच ना. उदक चालू आहे. पाणी आता नल को पाणी आता तू टॅप चालू कर. उदीक बी कांय ना सर तांकां. आमी पळयला सकयल फीश मार्केटान नुस्तेकारांक उदीक ना ते टॉयलेटांतलें उदीक हाडटात. आमी त्या दिसा व्हिडियो काडलेलो तेंचो. बालद्यो भरून भरून टॉयलेटांतलें हाडटा उदीक. आतां हे हांव नको हे खंयचें उदीक हाडटात ते हां पंपाचें. मग तांकां फीश मार्केटाक ना हें उदीक. फीश मार्केटाक आता थंयसूनच घेतात न्हू. ते टॉयलेटांत धाडटा ते दिसा पळयलें आमी. आमी सांगलो टॉयलेटाचें. ऑलरेडी लास्ट टायम वेंडर्स जे येयल्ले तेन्ना आमी ऑलरेडी एईक आफयल्लो हॉटेल डिपार्टमेंटान. आनी एईन सांगलां की कटिंगे खातीर सेपरेट प्रोविजन आनी फीश मार्केट कटिंगे खातीर सेपरेट तेंचे मिटर आहा. तो सेपरेट मिटर करता आनी मार्केटान सेपरेट मिटर करता म्हणजे भितून फीश मार्केटान. सो तांकां आनी भायले आनी हाडपाची गरज ना. सो ती ऑलरेडी आमकां सांगताली की 50 रुपीज पे करून ते बालदी हाडटाले म्हणून. सो तेंचे कडल्यान हें केलां की ते करिनासतना डायरेक्ट तेंचे प्रोविजन करचें आनी मागीर तेचे वरसून सॉल्ट आवट जातलो तो फीश. हें आतां दितले तुमी तांकां कनेक्शन. पूण हेच्या पयलीं कनेक्शन आसलें सर. ऑलरेडी आसलें बरोबर.
पण जाताले कितें हय. तेंच्या भितरूच कितें हे करून मोडप जातालें हें करतालें. सो आमी तांकां एक हें केलें की पळय कशें नळ ओपनली मेळो की कोणूय यूज करता, सोडून दवरता, हें करता तें हय. करता. सो तांकां आमी हें तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलें की आमकां कनेक्शन दिया, बील आहा तें आमी पे करता मेळोन. हय. सो भायले बालदी हाडचे पेक्षा ते हें करता. सो त्या प्रमाणे सोयी ती बरी जातली, त्या खातीर तशें केल्लेलें आसा ऑलरेडी. आतां हे टॉयलेट आहा, हे जेन्ना मार्केट बंद जालें तेन्ना एक टॉयलेट ते अजून पर्यंत टॉयलेट ओपन जावंक ना ते टॉयलेट बंदूच आहात. हे टॉयलेट बंदूच आहा न्हू हे. वेस्टाची अरेंजमेंट किती वेस्टाची अरेंजमेंट किती अरे अरे आमचे गाडी येता वेस्टाचे तेंचे ते सेपरेट व्हरता काय कितें? तेंचे व्हरता? ना ना वेस्ट तेंचे व्हरता. कोण ते गव्हर्मेंट तेंच्यांनी पे करून व्हरतात. ते खंय उडयता मागीर ते बेळगांव खंय नाल्यार आनी खंय वयता. ताका आफय ए इधर आ रे. गाडीकडले हायवे सगळं वास पडलेला कडले फाटीचो इश्यू जाल्लो पळय तेन्ना चडशे म्हणजे राज्य आमचे वर्कर्स रावताले पळय तेंचे कडल्यान आमी पळयताले की पंचायत लेवल जे आसा ते हाडून पोटल्यो बांदून उडयताले. इवन आजून खोर्ले जो म्हाजी एरिया आसा थंय हाडून त्या डंपार उडयता चिकनां. सो मार्केटांतले आमी जेन्ना फाटी चीफ ऑफिसरान बंद केल्ले पळय तेन्ना तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें तेंच्या प्रमाणे तेंची कोण तरी गाडी येवन व्हरता म्हणून सांग. तुमचे रिसीप बीन कितें आहा तुमचे कडेन? रिसीप असते पळयता विचारता. रिसीप विचार आनी मातशी दाखय आमकां. बेळगाव कितल्या दिसून येता मडगांव सर मडगाव कितल्या दिसून येता आता डेली येता किती येता सांजची सांजचे येता. घेऊन वता हय पण म्हाका एक सांग कसली कंपनी ती रिसीट आसा दिता. रिसीट आहा तुमची? गव्हर्मेंट ना, कंपनी ना. गव्हर्मेंट ऑथोरायज कंपनी काय ते- प्रायव्हेट काय खबर नाही पण तुम्ही आता कटिंग करता पळय पयलीं तुमचे सगळे वेस्ट सकयल वयताले चॉकअप जाताले तेतून तुमचे आता परत तशेंच वयता काय कशें कितें क्लिनिंग जाळी घातल्या कितें सगळे घातला क्लीन ना. न्हू जाळी बीन कितें घातला तुमी काय तशेंच दवरला ना जाडी खंय घातला हांगा आहा भितून जाळी असतली सकयल असतली ना ना सकयले नाका तुमचे क्लिनिंग जाता थंय जाळी आले म्हाका ते खबर हिशोब कोणाची शॉप कोणाचे ना ना हे कोणाचे शॉप ते खबर तो असता न्हू आत्ता असला बरोबर असो ओनर ना रे हां अशेंच चडून दिता भुरगो कोण आहा तो तरी येवन स्लीप दिला स्लीप ना ते त्याच्या न्हू म्हणटा माझ्या नाते तुम्हाला स्लीप दिला तुझे दाखल वेस्ट कौन लेके जाता है तुम्हारा चिकन का और स्लिप देता है कुछ पेमेंट ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स एसोसिएशन स्लिप डेली येता तो काय 8 तारखेची हां डेली येता हे क्लिनिंग बीन कशी कितें करता तुमी क्लीन डेली सांजचे घालता सद्दां हय 8:30 सो पयलींच्या पेक्षा हे करता ना ना डेली भितुरले मातशें क्लीन दवरा करता आज मंडे आमी फाल्यां हां फुल डे ओपन आसता हय रातचे कितल्यान 8:30 इवन तूं भितुरले जरी केलो पळय तर तूं ऑर्डर करता भायले एरिया बोर्ड सद्यान आमचे ते बोर्ड बांदलेले आहा
सुकप ना हे करत नाही लक्ष तुम्ही दवरचें मातशें कळ्ळें आनी पळय जें तुमी फोड भरता तो फुडली एरिया क्लीन आसची तुजी जबाबदारी आसा मातशें कर आनी हें आतां वताना तशें हेका एसिडान धुवचें पडटलें. हें पळय हांगा पळय कितें जालां तें पळय. हें पळय हांगा सगळो कुडकाच जाला हांगासर. पेंटींग जाला पेंटींग बेस्ट पेंटींग जाला हांगासर. पळय ट्राय केलें तेंच्यांनी साफ करपाक म्हळ्यार जायना साफ तें पळय हांगा पळय. जायना साफ तें त्या दिसा आमी हांगा पळयलेले हांगासर मुतताले अक्षरशा घाणी पडले मुताच्यो. आयज ते साफ जाला. हेल्थ येयल्यात म्हणून हेल्थाचे ऑफिसर येयल्यात म्हणून दाखोवपाक तांकां. कटिंग करते लाइसन आपका किधर है? लाइसन है आपका? दिखा थोड़ा दिखा. बरोबर ये रिसीप्ट कौन सा है? ये हाँ ये इसका है मस्जिद का आते हैं तुम्हारा वेस्ट किधर देते आप? इस साल का रिन्यू नहीं किया 24-25 का नहीं किया लगता है क्या उधर 1 किलो का 1 किलो फ्री. कब चेंज करना डॉक्टर ऐड कॉल आफ्टर सम टाइम हाफ रेट चेंज करने का रहेगा तो उसको मस्किटो हो जाएगा. 1-2 दिन में चेंज करके देते हैं. अरे या वर्षाचे रिन्यू नाही 24-25 केला सगळ्यांचे चेक कर हेल्थाचे लायसन ना कमी मारपाचे मातशें पळय कमी मार हेल्थाचे लायसन हॅलो कमी मारपाचे हेल्थ डिपार्टमेंट का लायसन लगाना म्हणतोय तुम्ही घेतली आणि हेल्थ का हेल्थ का किधर है आपका? तो एक काम कर सेठ को बोल कल हमारा म्यूनसिपैलिटी का आदमी आएगा चेक करने के लिए. ऐसा ही खुला रहता है. हाँ ऐसे लगा के लेकिन उसको पैकिंग तो कुछ तो डालो. ऐसे सब बैठ के लोग ऐसे ही खाने का. हाँ एक्स्ट्रा टेस्ट मिलने के लिए. हाँ तो क्लीन करता म्हणटा शॉप आपले फुल तेतून सोंपता ते तेच पयलीं विचारलें हांवें ताका तेच इतली बेरा लागीं राखता ताका पयलीं विचारलें. क्लीन करना मांगते ना रोज दिन ये दुकान ऐसा है रोज साफ चाहिए तो रोको पानी नहीं रखते वो लोग पानी देते हम लोग को फाल्यां मातशें फूल एक टीम धाड पानी चेक रिन्यू करूंक ना ती रोज पानी देते एका विका भितर रिन्यू करपाक एक वीक दी आनी बाकीचे हांगा लावपाक लाय सगळ्यांक लायसना बाबा. और इसके लिए कुछ इंतजाम करो पैकिंग के लिए. हाँ आज से नहीं तो कल से करो. हाँ एक ही पुरुष ऑप्शन नाही एकदा येता इन्स्पेक्शन मागीर ते परत धरलें
त्यांची ॲडवर्टायज झाली की मग परत चालू 2 दिवसानंतर वाळक्याचे उंदीर असे भोंवताले गटारान. आयज म्हापसा मार्केटान जे फाटी हेल्थ डिपार्टमेंटान नोटीस धाडलेली आनी त्या निमित्तान आयज हेल्थ ऑफिसर हांगासर आसा, टीम आसा तेंची, मागीर तशेंच आमचे थोडे म्हापशेकार ते हांगासर उपस्थित आसा. आनी एक्चुली पळोवपाक गेल्यार इशू जो काडलो तितून म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट इशू आसलो काडपाचो. बरेचशे हायजिनीक जे आसा ते इम्पॉर्टंट आसा आनी त्या खातीर एक खंय तरी हो इशू काडपाची गरज आसली आनी ती म्हाका दिसता काडल्या. आनी बरी गजाल, कारण कशें आसता आमकां न्यूज जी येता तितून नॅगेटिविटी खुबशी दिसता, पण ती पॉझिटिविटीन कशी घेवप ही प्रत्येकाची जबाबदारी आसता. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता हेल्थ डिपार्टमेंटान तशेंच आत्माराम गडेकरूय हांगासर आसा, तेणी कंप्लेंट घातलेली आनी तेच्या प्रमाणे ती फुडें गेल्ली. थोडे म्हणटात की कंप्लेंट घालप आनी ते एकदां इशू करता, तशें नासता. सगळ्यांक कशें आसता पळय, म्हापसा मार्केट हो मेन मार्केट आमचो गोंयचो. सगळे जाण ट्युरिस्ट येता, म्हापशेकार येता, सगळे गोंयभरचे लोक म्हापशान येता आनी त्या खातीर क्लिनींग इम्पॉर्टंट आसता. आनी ह्या खातीर हो इशू काडलेलो. हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणटा कोणी इशू काडला ताका. मेन म्हणजे आमचे हांगासर म्हापशेचे नागरीक आसा तेंच्या खातीर हेल्थ डिपार्टमेंटान नोटीस धाडली तेच्या खातीर. तशेंच आत्माराम गडेकर जे सोशल एक्टिविटीज म्हणून आवडटा तेकाय. कारण कशें आहा, कंप्लेंट घातले हेचेर एक कितें तरी विचार येवपाक जाय, तोडगो काडपाक जाय, ह्या खातीर कंप्लेंट घातलेली आहा. आनी हो इशू जो आहा तो न्यू इशू न्हू, बरेच वर्साचो इशू असो म्हाका दिसता. कारण मार्केटान जेन्ना भोंवता आनी पळोवपाक येता आतांचें मार्केट जे ह्या एका विका भितून क्लीन केल्लेलें आहा तो मार्केट अजून पर्यंत 70 to 80% जाला, 100% हांव म्हणिना. आनी हेच्या पयलींचें मार्केट हितून खूब फरक दिसपाक येता. मेन म्हणजे क्लिनींग जे आसलें, म्हाका दिसता हेल्थ डिपार्टमेंटान थोडे पॉयंट्स काडलेले. गार्बेज एंड डर्ट ऑब्जर्व एट द एंट्रन्साक जे गार्बेज असले त्याच्या बद्दल ते आमी क्लिनींग करून ऑलरेडी घेतलेले आसा. मागीर अनयुज्ड ओल्ड पोल्स, भायर जे ओल्ड पोल्स आहा त्याच्या बद्दल घातलेले ते आमी लेटर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी केल्लेले आसा म्हापसा म्युन्सिपालिटीन. ह्यूज वीड्स ग्रोईंग ऑन द रूफ, वयर रुफांचेर जे ग्रास जाता पावसाच्या दिसांनी मागीर सुकून ग्रास जाता त्याच्या बद्दलूय तेंच्यांनी तो पॉयंट घातलेलो, तो ऑलरेडी काडून घेतलेलो आसा. मागीर नो लायट्स इन द स्टेअरकेसी जर आमी पळयले जाल्यार लायट्स ना आनी आजुनूय ना. त्या खातीर ऑलरेडी पळय सगळींच कामां रोखडीच जाता अशी नासता, पण बरी म्हाका दिसता इनिशिएटीव घेतल्या आनी ती घेवपाक तेंच्यांनी जो सपोर्ट केला त्या खातीर लायट्स जे आसा ती आमी लायट बेगींतले बेगीन करतले अशें डिपार्टमेंट आमच्या हेंच्यांनी म्हापसा नगरपालिके कडल्यान एश्युरन्स आमकां हेंकां दिला, हेल्थ डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी दिल्लो आसा. मागीर यूज लिफ्ट मशिनरी, जी मशिनरी बंद पडलेली आसा सकयल, एक सांगपाचें म्हटल्यार प्रत्येक जो हे येता इशू येता तो म्युन्सिपालिटीक टार्गेट केलो वयता. पण ते न्हू आसतना एक डिपार्टमेंट आसता, ही बिल्डींग जी आसा जी सुडान बांदलेली आसा आनी ऑलरेडी म्हापसा नगरपालिकेन जी सुडा खातीर लेटराय केल्ली किंवा तांकां एक मिटींग घेवची म्हणून आपयल्लें जॉयंट इन्स्पेक्शन, त्या इन्स्पेक्शना खातीर ते पावूंक ना. आनी लिफ्ट जी आसा ताचो सगळो म्हाका दिसता कचरो जे हाडून दवरलेले मटेरियल जे सगळें आसा ताचो कचरो खंय तरी एकी कडेन आसलो आनी त्या खातीर सगळें मॅस जाल्लेले आसले. आमी ऑलरेडी आमचे वर्कर्स घालून ते एकी कडेन केल्लेले आसा आनी थंय पत्रे मारपाचें काम आजून चालू आसा, तें आमी काम हातीन घेतलां. कारण आमी डिपार्टमेंटाकूय कळयलां की बेगींतल्या बेगीन येवचें आनी तेचेर कितें तरी तोडगो काडचो लिफ्टीचो म्हणून. मागीर क्लिनींग शेड्यूल नॉट डिस्प्लेड, क्लिनींग जें केन्ना जाता हें तांकां कळपाक जाय अशें तेंच्यांनी सांगलेलें. आनी ऑलरेडी पळोवपाक गेले जाल्यार सकाळचे रात पर्यंत क्लिनींग ह्या मार्केटान आसता. सकाळची शिफ्ट आसता, मागीर दनपारची शिफ्ट आसता. आनी म्हापसा मार्केट म्हणजे फीश मार्केट, व्हेजिटेबल मार्केट जेन्ना लोक वयता त्याच्या नंतरूय क्लिनींग जाता हांगासर. पण तो डिस्प्ले जो आसा एकी कडेन खंय तरी एक बोर्ड करचो अशें इंजिनियरांक हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे ते जातले. नो प्रोविजन टू लॉक द कॉमन डीप फ्रीज म्हणून सांगलेलें. पण ऑलरेडी जेन्ना ही नोटीस येयली तेन्ना डीप फ्रीजर जो आसा तो ऑलरेडी लॉक केल्लो आसा अशें म्हाका इंजिनियरां कडल्यान कळ्ळें. मागीर गार्बेज एंड वेस्ट मटेरियल ऑब्जर्व, म्हणजे गार्बेज जो आसा चडसो तो गार्बेज ऑलरेडी क्लिनींग ह्या 8 दिसां भितर जाल्लो आसा आनी तो रेग्युलर उरतलो ही हांव आशा बाळगता. मागीर फायर हायड्रंट नॉट ऑपरेशनल, फायर हायड्रंटा खातीर आमी जेन्ना चतुर्थीची मिटींग घेता तेन्ना ऑलरेडी जे स्टाफ येता फायर डिपार्टमेंटाचे तेंचे कडेन हांव 2 वर्सां जालीं उलयता, हे दुसरें वर्स.
आनी आतां डिपार्टमेंटाक एक लॅटर करचें म्हणून एमीक सांगला, इंजिनियराक सांगला. सो इंजिनियर थ्रू डिपार्टमेंटाक वयतले आनी हो डिपार्टमेंट जो आसा तो फायराचो आसा. सो त्या खातीर हो तेंचे कडल्यान जावचो, कारण पळय तेंचो जेन्ना सहभाग येतलो तेन्ना फुडलें काम जातलें जॉयंट इन्स्पेक्शनान. सो आमचो सपोर्ट आसतलो म्युन्सिपालिटीचो, इंजिनियरांचो आसतलो. सो फायराचो येवचो आनी मेळोन तें एक काम करचें अशें म्हटलेलें आसा. वेस्ट पीसीस ऑफ वूड लायींग अरावंड, वेस्ट पीसीस आसता लाकडाचे सगळे, तेचेरूय येयल्ले. ते चडशे क्लीन जाल्लेले आहा. आनी आतां आमी वयर जेन्ना भोंवले तेन्ना आमकां थोडे मेळ्ळे ते वूड म्हणजे खंयचे जे चिकन कापपाक किंवा मटन कापपाक यूज करतात ते नेवे नेवे हाडटा आनी ओल्ड थंयच दवरतात. ती व्हरपाची जबाबदारी एक्चुअली तेंची आसता. पण तरी आसतना आमी ते उखलून व्हरचे आनी क्लीन करचे अशें आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा. ब्रोकन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एंड हँगींग केबल्स म्हणजे भायर जर तुमी पळयतात गेटी कडेन जाल्यार केबल्स आहा तेंचे, मागीर हँगींग केबल्स आहा. हे लॅटर ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक केला अशें म्हाका इंजिनियरान सांगलेलें आसा. वॉटर स्टॅग्नेशन वीथ स्मेल, पावसाच्या दिसांनी जर आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता स्मेल, मार्केट म्हणटकूच भाजी पालो आसता, मागीर फीश हे आसता, सगळें हें आसता, त्या खातीर स्मेल हो जाता. पूण सद्या जर पळयलें जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता कमीत कमी हें येता आनी ते क्लिनींग आमी करतात. तेच्या प्रमाणे स्विपर्स आसता, वर्कर्स आसता रातचे, तेचेर ऑलरेडी काम चालू आसा. पण हांव परत एकदां म्हापशेकार म्हाका दिसता 1-2 वर्सां पयल्यान ऑलरेडी सांगलेलें, 1 वर्सा पयलीं सांगलेलें, परत एकदां सांगता. प्रत्येक शॉपकिपर जो आसा, प्रत्येक वेंडर जो आसा तो आपलें पोट भरता आनी तांकां एक विनंती करता की प्लास्टीक पिशव्यो म्हणजे त्यो मागीर कपड्याच्यो आसा जाल्यार सामानाच्यो, म्हणजे एक कितें टी शर्ट आसा, पॅन्ट आसा जाल्यार तेज्यो प्लास्टीक पिशवी काडून भायर उडयता, ते करचे न्हू. किंवा कोण येता वयता ते उडयतात, तांकां एक रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी डंपिंग जें आसा शॉपकिपर्स वेंडर्स तेंच्यांनी एकी कडेन करचें. कारण आमच्या प्रत्येक वर्कर जो आसा तो कलेक्शन करता गार्बेजीचो. सो तेंच्यांनी ते कलेक्शन करतना मातशें तेंचे कडेन दिवचें, भायर उडोवचें न्हू. त्या भायर फीश वेस्ट लायींग ऑन अरावंड, फीश वेस्ट जे आसले ते हांगासर आमी पळयले, तेचे आमकां हे येयल्ले. सो तेचे आमी क्लिनींग करून घेतलेली आसा. इनसायड द फीश मार्केट कॉम्प्लेक्स हेची आमकां एक 7 पॉयंट येयल्ले. नो प्रॉपर मेंटेनन्स ऑफ बिल्डींग, ह्या बिल्डिंगेचे मेंटेनन्स जे आसा, क्लिनींग म्हणा, रिपेर म्हणा किंवा लायटनींग म्हणा, हेचे पळय रोखडेच सगळेंच जावचें ना. पूण आमी ऑलरेडी चालू केल्लेले आसा आनी म्हाका इंजिनियरान एश्युरन्स दिला की आपूण बेगींतल्या बेगीन ते करून घेता म्हणून. नो सिरियल नंबर्स फॉर फीश वेंडर्स म्हणून घातला. हे फीश वेंडर्साचे ऑलरेडी म्हाका दिसता हांव 2 वर्सां जाले विचारता की कशें कितें सिरियल नंबर्स आहा काय म्हणून. कारण भितून जर पळयलें जाल्यार वाडत आहा, कोण येता कोण येयना, खंयच्या खंय बसता आनी प्रत्येक जो नुस्तें व्हरपाक येता चलपाक सुद्दां एकदां वाट आसना. सो फाटीं जेन्ना फीश कटिंगे खातीर वेंडर्स येयल्ले तांकां आमी ऑलरेडी सांगलेलें की सकयल बसपाचें बंद करा, वयर बसा, एक लायनीन शिस्तीन बसा म्हणून. सो मागीर दुसरो विशय येयल्लो आमचो नळाचो. आमी पळयतात भायर जेन्ना शेखरान एक पॉयंट काडलेलो उदकाचो, ती उदीक हाडटा म्हणून. सो फाटीं जेन्ना म्युन्सिपालिटीन ती येयल्ली तेन्ना आमी एई वॉटर डिपार्टमेंटाचो आफोन हाडलेलो, तसोच जेई आफोन हाडलेलो आनी तेच्या प्रमाणे भायर 2 कनेक्शनां दिवची अशें थरलेलें, एक मार्केटान, फीश मार्केटान आनी एक भायर, जेणे करून भायर जे फीश कटींग जाता ते क्लिनींग बरें जातलें. कारण तांकां जर उदीक मेळ्ळें जाल्यार ती आपूण सोय करतले आनी भितून जर क्लिनींग परत उदीक मेळ्ळें जाल्यार क्लीन सोय जातली. पण पयलीं तांकां नळ आसलो, तांकां सांगलें तेंच्यांनी आमकां की ना, नळ आसलो की कशें यूज जाता, चालू दवरतात कोण हें करता तें करता. सो त्या खातीर तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की सेपरेट मिटर आमकां दिवचो, आमी क्लीन करता आनी बील कितें आहा तें आमी मेळोन भरता. कारण 50 रुपीज दिवन म्हणटात ती आमकां चड जातली. सो ती जर सोय करून दिली जाल्यार आपल्याक इजी जातली आनी आमी तुमकां सपोर्ट करता आनी बऱ्या परेन करया. सो नळाचो एई कडेन ऑलरेडी उलोवप चालू आसा, तेच्या प्रमाणे जातलें. नो स्मोकिंग, नो स्पिटींग बोर्ड्स आर नॉट डिस्प्लेड. ऑलरेडी आमी पळयलां, आतां सद्या काम जालां तितून बोर्ड्स तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. ते बोर्ड आसा, पण तरी आसतना प्रत्येक शॉपकिपराची किंवा हांगासर जे चिकन मटन स्टॉल्स आहा तेंची जबाबदारी. कारण हांगासर आमी पळयतात चुकून वयता हें करता, त्या खातीर फायन घालपाचें हांव एक ऑलरेडी उलोवपाचो आसा परत एकदां. फायन घालची, कारण फायन जेन्ना इम्प्लिमेंट जातली तेन्ना खंय तरी हें कमी जातलें. नाल्यार आमी पळयतात हे सगळे जे आसात ते म्युन्सिपालिटीचे स्टाफ थुकपी न्हू, पण कोण भायले येतात पळय घेवपाक कितें ते थुकतात. त्या खातीर हे खंय तरी बंद जावचें. चडशे वेंडरूय थुकतात वेंडरूय थुकतात. तेंचे पाकिटां चॅक करून तुमकां सगळे कुडका पाकिटां मेळटलीं. ओके, सो तेचेर हांव ऑलरेडी उलयतां. आमचे आरीफ आहा, आमचो सुपरवायझर आपालाल आसा, मार्केट इन्स्पेक्टर आसा, ताका घेवन तेंचे कडेन सांगता की ते तेचेर एक लक्ष दिवचें. कारण इम्पॉर्टंट गजाल, बुरशें दिसता सगळ्याक, कित्याक आपूण आपलो जेन्ना घर स्वच्छ दवरता तेन्ना जबाबदारी आसा की आपली हे परिसर आसा तो स्वच्छ आसचो. मागीर
पायप चेंबर्स डर्टी इनसायड एंड आउटसायड जे आमी सकयल पळयले पायप चॉकअप जाता आनी ऑलरेडी इंजिनियरा कडेन उलयल्लो आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की ती पायप बारीक आसा किंवा आनी कितें आसा म्हणून. पण ती रिजनां जरी आसली जाल्यार ते क्लिनींग जावपाची गरज आसा. आमी जेन्ना दुसऱ्यांक जेन्ना लेटरां धाडटा तेन्ना आपली परिस्थिती कशी आहा ही पयलीं पळोवपाची गरज आसा. त्या खातीर ऑलरेडी इंजिनियरानूय सांगलां जाता तितले बेगीन, कारण ती मेन फोडून म्हाका दिसता कितें करचें पडटलें, नाल्यार तो प्लांट तरी एक ओपन करचो पडटलो. सो त्या खातीर ऑलरेडी उलोवप चालू आसा. मागीर दुसरी गजाल, सिलींग फेन्स आर नॉट वर्कींग, डर्टी एंड नॉट वर्कींग. पण हेची ऑलरेडी आपालाल जो आसा तो आमचो इलेक्ट्रिशनाचे पळयता. सो तेणी ऑलरेडी ती वर्कींग आनी कंडिशन हें केल्लेलें आसा आनी क्लीन केल्लेलें आसा. आनी ग्लास विंडो जे आसा त्याच्या बद्दलूय तेणी प्रॉपर हे घेतलेलें आसा. सो इतले पॉयंट्स जे आसा म्हाका दिसता 80% म्हणूं येता, 70 to 80% काम जाल्लेलें आसा. आनी उरलेलें काम जें आसा तें बेगींतले बेगीन जातलें अशें डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी लेटर आमच्या म्युन्सिपालिटी कडल्यान गेल्लेलें आसा. आनी एक सोदता विचारपाक, After the final notice on this thing, maintenance of fish market building always, limelighting असता. ना एक्चुली खरोच बरो प्रश्न, कारण हांव एज अ चेअरमॅन म्हणून 2 वर्सां आनी हेच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना हांव म्हणटा पळय चेअरमॅन आसूं ना आसूं, कावन्सिलर आसूं ना आसूं, पण प्रत्येकाची जेन्ना म्युन्सिपालिटीन आपूण काम करता त्या हेची डिपार्टमेंटाचें काम आसा की आपली जी एरिया आसा ती क्लीन करून घेवपाची. म्हाका दिसता ही कोणी कंप्लेंट घालपाची गरज नासली किंवा कोण घालचोय नासलो. जर हेच आपले जर मेंटेनन्स सारकें जाल्यार कोण कंप्लेंट घालचोय नासलो, कोणाक उमेद ना मुद्दम कंप्लेंट घालपाची. पण मुद्दम हें म्हाका दिसता बरी, हांवें पयलींच सांगलें स्टार्ट करतना की इम्पॉर्टंट बरें जालें घालून, कारण सगळे एकठांय येवन कामूय पळोवपाक मेळ्ळें. आनी अशेंच हांव म्युन्सिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट करता, कारण आमचो 3 म्हयन्याचो टर्म उरला. म्युन्सिपालिटीक रिक्वेस्ट करता, ऑफिसरांक रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन जाता तितलें कंप्लीट करचें आनी कंटिन्यू प्रोसेस दवरचो. कारण ऑलरेडी आमचे कडेन सकाळी स्टाफ आसता, सांजचो स्टाफ आसता, जाय जाल्यार एक्स्ट्रा स्टाफ घालचो. जी गाडी आहा, मेन इशू जाता भायलो गार्बेज जो आसा वेजिटेबल्स तो आमी पळयतात पळय सारको वास मारता, कारण दिसाक 1 किंवा 2 ट्रीप वयता आनी 2 ट्रिपीन ती जायना. सो आमी ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्ले की 3 तरी ट्रीप जावची, तेजी कडून क्लीन जातलें. आनी आमचे मुद्दम हांव सांगता ME2 आसा, ME1 आसा, स्टील नायक आहा, ME2 इंजिनियर्स आहा, मागीर दोनी सगळे आमचे इंजिनियर्स, दिपाली म्हूण, संगीता म्हूण, आमोणकर म्हूण, इंजिनियरींग डिपार्टमेंट सगळो टीम, चीफ ऑफिसर, मागीर चेअरपर्सन, तशेंच मुद्दम आमचे आपालाल मार्केटान आसता, नर्सीव आसता, इन्स्पेक्टर आसतात, मागीर आमचो आरीफ आसता, मागीर सगळी टीम. चडांत चड थँक्स म्हणटा हांव आमची वर्कर टीम, जेंच्यांनी हे एक शॉर्ट टर्मा भितून इतलें करून दाखयलें. तें म्हाका दिसता डेली जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता चड टिमीची गरज ना. डेली हें काम, हें आपलें काम जें थरलेलें आसता तें डेली करपाक जाय, इतलें. आनी साईनाथ, हें मार्केट 2011 म्हाका दिसता 11 वर्सां दिसता. एक व्हडलो जनरेटर हांगासर आसलो सकयल, म्हणजे फूल मार्केट, तो मागीर एक 5-6 वर्सांनी नाच जालो. जनरेटर ना, कित्याक तेच्या जातालें 7 बी लायट गेली सांजची न्हू, काळोख जातालो आनी मेनवाती पेटोवन हांवें तेजे व्हिडियो केले. तो जनरेटर आतां खंय घातलो जाता ही म्हाका आयडिया ना, ही जनरेटर काडली तिची हांव खबर काडटा. जनरेटर आसलो व्हडलो सकयल. व्हेजिटेबल मार्केटाचे 16 फॅन्स आर मिसिंग, नोबडी इज अवेलेबल. ही म्हाका दिसता पयलींचे आसतले आमच्या पयलीं, म्हाकाय खबर ना. पण फॅन्स आनी जनरेटर नेक्स्ट टायम जेन्ना मेळटलो तेजे आन्सर म्हाजे कडल्यान मेळटले. आनी परत एकदा सगळे हांव इंजिनियरींग डिपार्टमेंट आमचे फूल स्टाफ हांकां विनंती करता की अशेंच क्लिनींग रेग्युलर दवरचें. आनी जर रेग्युलर कितें ना जाल्यार म्हापशेकाराकूय विनंती करता, कारण हांगासर आमी म्हापशेकार म्हणून आसा, गोंयभर आमचो म्हापसा मार्केट म्हणून पळयता आनी आमी म्हापशेकार म्हणून आहा. सो एकठांय येवचे, हितून कंप्लेंट घातली किंवा हे दिलें म्हणून कांय प्रॉब्लम ना. बरें करपा खातीर जर कंप्लेंट येता जाल्यार आमी सुद्दां सदांच वांगडा आसता. No, I have to prepare the report. But preliminary, prima facie, how you see the last inspection and As you have mentioned on this report, that have been given a written letter to various departments and some work is in progress. So, totally work is not done, so it must be in process. so finally we can expect that health fish market can get NOC from the department, health department. No, nobody is applied for NOC. Nobody has applied. सो म्युन्सिपालिटीन तुमी म्हणटा की अप्लाय अजून करूंकूच ना तुमचे मेरेन? Because I don't have any application pending for NOC. तरी आसतना For फिश last 2 मार्केट years, चालू I am आसा. here as in just for last almost 2 years now. I have not received any application for NOC from MMC for this building.
आज फायनल नोटीस आमचे हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर परब त्यांचे हांव पयलीं अभिनंदन करता की ते हालींच ते जॉयन जाल्या हेल्थ डिपार्टमेंट म्हापसा 2009 हें इनॉग्रेशन ह्या मार्केटाचें इनॉग्रेशन जाल्लें. त्याच्या नंतर जवळ जवळ सादारण एक 15 वर्सां कंप्लीट जाली आनी 15 वर्सांनी एक खऱ्या अर्थान हेल्थ ऑफिसर आमकां बरो मेळ्ळो की जेणी ही फायनल नोटीस म्युन्सिपाल्टीक दिली मार्केट इन्स्पेक्शन करून फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ म्हापसा. ताका लागून हांव तेजें पयलीं अभिनंदन करता. दुसरें की ताका लागून म्हापसा नगरपालिकेक जाग येयली. आमचो आमदार दर शुक्रार दीस मिटींग घेता म्युन्सिपाल्टीची सगळ्या नगरसेवाची. कसली मिटींग घेता आनी कित्याक लागून मिटींग घेता ती आयज पर्यंत म्हाका कळोवना. 6 वर्सां जालीं ताका म्हाकाय कळोवना. कित्याक तेणी जर मिटींग जर रेगुलर घेतलेली आनी बाजारांत जर एक रावंड मारलेलो म्हाजी चॅलेंज आहा की तेणी नुस्त्याच्या मार्केटार एक 15 मिनटां रावन दाखोवचो आनी हो वास लोक कितकीशींच वर्सां जालीं सहन करता. आनी आयज ह्या नोटीसीक लागून ही स्वच्छता संपूर्ण परिसरांत जाल्लेली आहा. ताका लागून नगरपालिकेच्या स्टाफाचे वर्कर मागीर सुपरवायझर इन्स्पेक्टर सगळ्यांचें अभिनंदन. आनी तेंची आतां जबाबदारी वाडलेली आसा. वाडलेली कशी तर हें जें आयज स्वच्छता केल्ली आहा ही स्वच्छता कायम स्वरुपी उरोवंक जाय जेणे करून म्हापशेकार जे आतां नुस्तें व्हरपाक तांकां एक बरें नुस्तें स्वच्छ नुस्तें तांकां मेळचें आनी तेंचें आरोग्य बरें उरचें जेणे करून नगरपालिकेक ते आशिर्वाद दितले वयताना बाबा ही आयज मेंटेनन्स बरें आहा आनी म्युन्सिपाल्टीकूय ती जबाबदारी वाडटली तेंची की हें स्वच्छता उरोवंक जाय. आतां हांगा प्रश्न कसो आहा हें नुस्तें जें मार्केट इन्स्पेक्शन जालें प्रॉब्लम जाता चड गार्बेज जी येता ती भाजी मार्केट आनी भाजी मार्केट जी जर पळयता ट्रकाचे ट्रक तांकां कलेक्शन करचे पडटा आनी एकूच दीस जर उरात जाल्यार तो वास जो येता पळय तो कुसता ती तेन्ना भाजी मार्केटाचे ते जे वेंडर्स आसा तेंची जबाबदारी आहा. तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार ते हाडून हांगा डंप करच्या पेक्षा टमाटो बिमाटो लोकांक सवाय दिना ते पण ते टमाटे पिड्ड्यार जावच्या पयलीं हाडून हांगा ओतता कळ्ळें न्हू. आनी ताका लागून अर्दे थंय कुसोन ती घाण चड त्या भाजयेची जाता. तेन्ना भाजी मार्केटाचें इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. दुसरी गजाल कशी आसा हे सगळे जेन्ना प्रक्रिया आमी करता तेन्ना ह्या प्रक्रियेतीन लोकांकूय सहभागी करून घेवंक जाय आनी म्हापसा नगरपालिकेन स्ट्रिक्टली एक्शन घेवंक जाय ह्या गोश्टीची. वेंडराकूय तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिवंक जाय त्या पद्दतीन बाबा तुमी जे नुस्तें विकता कांय भाजी विकता ती तुमचो माल जो तुमी उरला जावं तो डॅमेज आहा तो तुमी एकीकडे थंय दवरूंक जाय. ते स्टाफ येतले आनी ते भरून व्हरतले वयल्यान ते इजी पडटलें तांकां. हांगा हाडून डंप जायना फुडें समज 2-3 दीस जर गॅप पडात आनी ते जर टायम टू टायम व्हरोंक मेळना. आनी दुसरी म्हाजी म्युन्सिपाल्टी कडेन रिक्वेस्ट आहा की 50 वर्कर जवळ जवळ 300चे वयर वर्कर आसा नगरपालिके कडेन तेतूंतले 50 वर्कर तेणी टोटल म्हापसा मार्केटाक जर घालीत जाल्यार म्हाका दिसता म्हापसा मार्केटाक तुका आनी कोणाचीच कंप्लेंट करपाची गरज ना. इतकें मार्केट स्वच्छ दवरूं येता. 50च वर्कर चड घालपाची गरज ना. 50 वर्कर त्यांनी कंप्लीट मार्केटाक जर घालीत जाल्यार हें मार्केट हेच्या पेक्षा स्वच्छ जावंक शकता. पयलीं म्हाका खबर आहा सादारण एक 15 वर्सां पयलीं हांगा फिनेल घालून मार्केट धुताले फीश मार्केट फिनेल ते आयज फिनेल घालिना नुस्तें उदीक मारता आनी ताका लागून हे किडे बिडे ते पडपाची प्रक्रिया जी जाता पळय तें नुस्तें कुसलेलें उरता खंय खाचेन उरता आनी हेका ड्रेनेज ह्या मार्केटाक बरो वेवस्थीत नासल्या कारणान तें स्टॅग्नेट जाता उदीक आनी ताका वास मारता. आनी ताका लागून ह्या सगळ्या हेचेर तेंच्यांनी बारकायेन लक्ष दिवचें जेणे करून लोकांक हायजिनीक वेवस्थीत येवन आनंदीत सगळे आपले भाजी मार्केट तशें आपली नुस्तें खरेदी करपाक तांकां मेळचें ही म्हजी विनंती आहे नगरपालिके कडेन. परत आनी कंप्लेंट आत्माराम गडेकाराक तेंच्यांनी फायल करपाक हो टायम दिवचो न्हू आनी ताका लागून हांव आत्माराम गडेकाराचें अभिनंदन करता की ताका लागून ही सगळी प्रक्रिया सुरू जाली आनी ताका लागून नगरपालिकेक जाग येयली. आनी आमच्या बाजार कमिटीचे आमचो साईनाथ राऊळ तेजें हांव अभिनंदन करता की तेणी हें हांगा जातीन लक्ष घातलें आनी अशेंच जर तो लक्ष घालीत जाल्यार मार्केट म्हापशा मार्केट आनीक बऱ्या पद्दतीन स्वच्छता राखूं शकतले. धन्यवाद. आज म्हापशान एक जॉयंट इन्स्पेक्शन आशिल्लें म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाचें. ही जी सगळी प्रक्रिया आसा ताच्या खातीर जाणें पुढाकार घेतलो तो बाब आत्माराम गडेकर हाचे हांव सगळ्यांक पयलीं आभार मानता
की ताणें ही कंप्लेंट घाली ही जी अस्वच्छता म्हापशान जाल्ली, जी अनटायडीनस म्हापशान जाल्ली, स्पेशली नुस्त्या मार्केटा कडेन वचत थंय घाणी येताल्यो आनी पांय दवरपाक कशें लोकांक दिसनाशिल्लें. पयर सुद्दां हांव एक व्हिडिओ शेखर आनी बाकीच्या तुमच्या चॅनला मार्फत हांवें पळयल्लो की एका बायलेन ती बायट दिल्ली. ती म्हणटाली नुस्तें घेवन वतना आमकां घरा म्हणटा जेवण वचना, अशी परिस्थिती मार्केटान जाल्या म्हणून. सो हाज्या खातीर आत्माराम गाडेकर हांकां आभार मानता, म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे आभार मानता की स्पेशली जो साईनाथ राऊळ आसा, जो मार्केट कमिटीचो चेअरमन आसा, ताजे आभार मानता की ताणें फुडाकार घेवन एक फुडाकार घेतलो. आतां 80% सुद्दां काम जालें, तातूंतय फुडाकार ताणें घेतलो. 100% जावनी अशी म्हणजे ताजे कडेन मागणी आसा आनी म्हाका दिसता की तो प्रयत्नशील आसतलो. आनी त्याच बरोबर तुमच्या सगळ्या पत्रकारांचे हांव स्पेशली हांगा आभार मानता, कारण तुमी हो विशय खुबदां लावन धरिल्लो आसा. म्हापशा मार्केटूच न्ही की म्हापशा विविध ज्यो गजाली आसा ताजो तुमी सदांच बरो असो म्हणजे हांवें पयला मायलेज तुमी म्हापशाक बरी सगळ्या न्यूजार मिडियाचेर दिल्ली आसा. आनी स्पेशल थँक्स टू हेल्थ डिपार्टमेंट आनी स्पेशली डॉक्टर परब बाब, जाणें ही नोटीस दिली आनी दॅट नोटीस वॉज एन आय ओपनर फॉर म्युनिसिपालिटी अशें म्हाका दिसता. कित्याक नोटीस दितकचूच तांकां जाग आयली. आनी आतां जर पळयत जाल्यार खुबशे, हांव आतां येतना सगळे कडेन लक्ष मारतालो की खुबशे मार्केट तांणी निवळ केल्ले आसा. पुणून एक प्रश्न हांगा उद्भवताच की नोटीस तुमकां कित्याक दिवची पडटा. जेन्ना एक कंप्लेन करता मनीस, ताणें पयलीं म्युनिसिपालिटीनूय कंप्लेन केल्ली आसतली किंवा खंयी जेन्ना कंप्लेन करता, कंप्लेन लक्षांत येतकच रोखडीच एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली. 10 दीस दिल्ले, त्या 10 दिसाचे एक्चुली 1 म्हयनो 20 दीस जाले आनी आतां पळोवंक गेल्यार 1 म्हयन्या वयर जाले. सो 1 म्हयन्या उपरांत कारवाई केली. आमी ताजें कौतूक केलांच कारवाईचें, पूण ही कारवाई बेगींतल्या बेगीन जावंक जाय आशिल्ली. जेन्ना एक जो मनीस कंप्लेन करता तेन्ना रोखडीच यंत्रणा सगळी कार्यान्वीत जावंक जाय आशिल्ली, पूण ती जातना खुबदां दिसना. हे म्युनिसिपालिटीचे म्हाका अजून मेरेन कळना की ही एपथी उदासीनता म्युनिसिपालिटीची कित्याक आसता. कारण आनी हाणें बाब ओदोळ म्हाका दिसता बाब राणेनूच म्हणिल्लें की तुमकां कंप्लेन कित्याक दिवची पडटा. मुळात तुमच्या रिपोर्टरांनी ओदोळ क्वेश्चन केल्लो की मुळात कंप्लेन कित्याक दिवची पडटा. म्युनिसिपालिटीक हें दिसना, मार्केटींग कमिटी आसा, तांचे वर्कर आसा, कितलेशेच म्युनिसिपालिटीचे लोक हांगा येता, तेन्ना म्युनिसिपालिटीन हाज्या फुडें कंप्लेनीक चान्स कोणाकूच दिवचो न्ही. आतां जें कितें तांणी केल्लें आसा, आतां जें क्लिनलीनस तांणी दाखयलां हें मेनटेन करचें. नाजाल्यार आज तात्पुरतें फक्त इन्स्पेक्शना पुरतें साफ सफाई केली, दाखयलें आनी परत आसा तशें येरे म्हज्या मागल्या, परत 8 दिसांनी हांगा आयल्यार तशीच घाण. हें अशें जावंक जायना. ही म्हजी म्युनिसिपालिटी कडेन मागणी आसा आनी म्युनिसिपालिटी म्हाका दिसता त्या दृश्टीन प्रयत्न करतली. आनी दुसरी गजाल, स्पेशली मेन गजाल जी आसा, जे सगळे जाण कंप्लेन करता ते म्हणल्यार वचत थंय मुतप चालू आसता आनी वचत थंय थुकप चालू आसता. सगळ्यो वण्टी जमनी सगळ्यो पिचकारी मारून हांणी रंगयल्ल्यो आसा. म्हाका दिसता जशें मुंबय हांवें पळयलां की तूं खंय वचचें आनी आतां थुकत किंवा आनी कितें करत कसली विधी, थंय रोखडेंच सिवील ड्रेसान पुलीस येतात आनी ते तुका थंयच्या थंय फायन घालता. आनी हांवें खुबदां मागणी केल्ली आसा की म्हापशा मार्केटभर CCTV कॅमेरा लावचे आनी त्या भायर अशा तरेच्या सिवील ड्रेसान म्युनिसिपालिटीचे इन्स्पेक्टर 2 जाण हांगा नेमूंक जाय, जे अशें कोण थुकता बिकता तांकां फायन मारता. एकदां जर हें चालू जायत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशा प्रमाणान जावं येता 100% हे जे थुकप आनी जे खंयी मुतप चालू आसता तें बंद जातलें अशें म्हाका दिसता. म्हणून हांव म्युनिसिपालिटी कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान मागणी करता की 2 तरी हांगा अशे सिवील ड्रेसान इन्स्पेक्टर दवरुचे. जनरेटर